पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करछु मो यूट्यूब चैनल तो प्लस 2 सेकंड ईयर पिला आर्ट्स पिला जो मानकर ऑप्शनल ओडिया अछि तो ऑप्शनल ओडिया रा में आलोचना करिवा पिला माने मेडिकल कॉलेज रा मेजर जंत्र सब एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू तो चला हम स्टार्ट करिवा वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब कर दबा बेल आइकन को दबे दबा नुआ नोटिफिकेशन पाए लाइक शेयर कर दो तो पिला माने क्वेश्चन कोन दे जे आलोचना करिवा मेडिकल कॉलेज रा मेजर जंत्र हमर लेखक किए ना होचंती फतुरा नंद तो फतुरा नंदଙ୍କର କିଛି एमसीक्यू क्वेश्चन हमें डिस्कशन करबा तो निम्नोक्त केउ गल्प संकलनटी फतुरानंदଙ୍କ गल्प प्रतिभार स्वाक्षर नुहे अमृत बेहिया साहित्य चाष साहित्य बेउसा हेरेसा कोन हम पिला माने ना हे जब तमरो कोन ना साहित्य देउसा बेउसा नेक्स्ट फतुरानंदଙ୍କ आत्मजीवनर नाम कोन आम घरर हालचाल मो जीवन संग्राम मो फुटा डंगार कहानी स्मृति अनुभूति कोन हबो ना ग हे जब मो फुटा डंगार कहानी नेक्स्ट आलोच्य गल्प मेडिकल कॉलेज रो मेहर जयंती गाल्पिकଙ୍କ केउ पुस्तक रु आसे जे साहित्य बेउभूषण विदूषक मंगलबारिया साहित्य संसद साहित्य चाष कोन हबो ना हबो साहित्य चाष नेक्स्ट भाव प्रवण छात्र माने मेहर परी हेबाकू काहाकू प्रार्थना करंती गणेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती कोन हबो ना हे जब सरस्वती परवर्ती क्वेश्चन मेहर जयंती आगमन रे साहित्यक माने केउ परी उल्लास उठते प्रबल अर्थ लाभ करिवा परी चोरा बसंत आसिला परी उच्च पदवी लाभ कला परी भूरी भोजन पाइला परी कोन हे जब ना हे जब चोरा बसंत आसिला परी नेक्स्ट कवि मेहर का कविता केउ परी मिष्ट बोली गल्प रे कुहाइछि साकारिन चीनी सारा रसगोला महू कोन हे जब ना हे जब साकारिन कोन ना साकारिन नेक्स्ट भाइनम गालिसाई एई औषधीय द्रवण को सेवन कले केउ अनुभूति बोध होइते प्रथमे उत्तेजना और परे अवसाद केवल अवसाद निद्रा होइते असुस्थता बोध हुए कोन हबो ना हे जब प्रथमे उत्तेजना परे अवसाद नेक्स्ट चोरा बसंत आसिले देह कौन हुए शीतई जाए काठई जाए उल्लसी जाए चमक जाए कौन हो जाए ना उल्लसी जाए नेक्स्ट आम देशर रत्न मानू किए खातिर करनथिले गोरा माने नेता माने चिकित्सक माने व्यवसाय माने कौन हबो ना गोरा माने कौन ना गोरा माने नेक्स्ट जीभरे कौन टिके मारी देले मिष्टता दीर्घकाल धरी अनुभूत हो बोली वर्णना कराइछि गुड़ चीनी साकारिन महू कौन हे जब साकारिन कौन ना साकारिन नेक्स्ट केउ माने मेहर जयंती को उत्सव भावे पालन करंती नेता माने साहित्य प्रेमी माने वक्ता माने श्रोता माने केउ माने पिला माने ना हबो तमरो केउ माने ना साहित्य प्रेमी माने नेक्स्ट तरुण वक्ता माने विषय वस्तु पई कोन घांटी बसंती ग्रंथावली पुस्तक नीतिशास्त्र रचना ग्रंथ कोन हे जो ना ग्रंथावली नेक्स्ट पेटरू मेहर का विषय रे केउ गुडा को ओकाली पकाइबा को उहुंकी रही थाए दर्शन ज्ञान इतिहास कथा वस्तु कोन हे जो ना ज्ञान कोन ना ज्ञान नेक्स्ट निज निज मुंड को दही अंडी मथला परी केउ माने मथिबारे लागि पड़ते बुढ़ा धोतड़ा वक्ता माने साहित्यक माने प्राबंधिक माने सांबादिक माने कोन हबो ना बुढ़ा धोतड़ा वक्ता माने नेक्स्ट केउ माने ठीक कले से माने मेहर जयंती अलबत पालन करी पारिबे स्वेच्छासेवी माने डाक्तर डाक्तरी छात्र माने कवि माने वक्ता माने कोन हबो ना हे जब डाक्तर और डाक्तरी छात्र माने नेक्स्ट अधिकांश केउ मानकर पेट को मारे साहित्यक मानकर देश सेवक मानकर चाकिरिया मानकर शिक्षक मानकर कोन हबो ना हे जब साहित्यक मानकर नेक्स्ट कौन अनुकूल हेले एमिति खालाई भितरे माछ आसी छाए छाए बसी जाए भाग्य दैव पाग जोग कौन हम पिला माने ना दैव कौन ना दैव नेक्स्ट
ଖପୁରୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଦେଖି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ହୁରୁରେ, ବିରକ୍ତିରେ, ଛାନିଆରେ, ଘୃଣାରେ, ସନ୍ଦେହରେ? କଣ ହବ ନା ହେଇଯିବ ଛାନିଆରେ। କଣ ନା ଛାନିଆରେ। ନେକ୍ସଟ, ଅଧିକ ସମୟ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାରୁ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ବକ୍ରତା ସାମାନ୍ୟ ବଢି ଯାଇଥିଲା? ବୁଢାବୁଢୀ, ବୟନ, ସୂତା କଟା ବେପାର? କଣ ହେଇଯିବ ନା ହେଇଯିବ ତମର ବୟନ। କଣ ନା ବୟନ। ନେକ୍ସଟ, ସେହିଠାରେ କିଏ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛି? ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଡାକ୍ତର, ଶିକ୍ଷକ? କିଏ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛି ନା ଇତିହାସ। ନେକ୍ସଟ, ସଭାପତି କେଉଁଥିରେ ମେଡିକାଲ ୱାର୍ଡକୁ ବୁହା ହୋଇଗଲେ? ଖଟିଆରେ, ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ, ଗାଡିରେ, ରିକ୍ସାରେ? କଣ ହବ ନା ହେଇଯିବ ତମର କଣ ନା ହବ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ। କୋଉଥିରେ ନା ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ। ନେକ୍ସଟ, ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ କେଉଁପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସେ? ଉଲକଣ୍ଟା ପରି, ମିନିଟ କଣ୍ଟା ପରି, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପରି, ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟା ପରି? କଣ ହେଇଯିବ ନା ହେଇଯିବ ତମର ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପରି। ନେକ୍ସଟ, ମାଳିକୁ କଣ ଅଡୁଆ? ବୋଦା, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ଗାଈ? ମାଳିକୁ କଣ ଅଡୁଆ ନା ମାଳିକୁ ଛେଳି ଅଡୁଆ। ନେକ୍ସଟ, ମେହେରଙ୍କ ଛବିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କଣଟିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ଚୌକିଟିଏ, ଟେବୁଲଟିଏ, ଖଟଟିଏ, ଖଟୁଲିଟିଏ? କଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନା ଟେବୁଲଟିଏ। ନେକ୍ସଟ, କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ ରଚନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ କୁଇନାଇନ୍ ପରି ଲାଗିଥିଲା? ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ, ଭାରତୀ ଭାବନା, ପଦ୍ମିନୀ? କଣ ହବ ନା ଭାରତୀ ଭାବନା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଅବିଭକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କବିଙ୍କୁ କ୍ରୋଡ଼ରେ ଧରି ଅନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ? ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ? ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନାଟମି ଅଧ୍ୟାପକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସନାତନ ପୂଜାରୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି? କେଉଁଠି କରିଥିଲେ ନା ସମ୍ବଲପୁର। ନେକ୍ସଟ, କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟ ଠିକ୍ କେଉଁପରି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଭାଙ୍ଗ ପରି, ଗଞ୍ଜେଇ ପରି, ଅଫିମ ପରି, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରି? କଣ ହବ ନା ଅଫିମ ପରି। ନେକ୍ସଟ, ସାହିତ୍ୟିକ ଜଣକ କେଉଁଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଔଷଧ ନେବାକୁ ଆସୁଥିଲା? ଜ୍ୱର, ବାନ୍ତି, ପେଟ ମରା, ଅଣ୍ଟା ବଥା? କଣ ହବ ନା ପେଟ ମରା। ନେକ୍ସଟ, ତ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟ ପଢିଲେ ମେଲାନକୋଲିଆ ହୋଇଯାଇପାରେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ତାପରେ କଣ କୀଚକ ବଧ? କଣ ହବ ନା ହେଇଯିବ ତପସ୍ୱିନୀ। କଣ ନା ତପସ୍ୱିନୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ। ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ବାଉଁଶ ରାଣୀ। ତ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।